3 तुम्ही आता पळोवंक शकतले की आमी लायव्ह ओल्ड गोवा गांधी सर्कल आहा। तुमकां आमी एक पोस्ट दाखयता, तुम्ही पळोवपाक जाय आनी इट इज व्हेरी मच नेसेसरी। पळयत राव आतां हिंगा दोन सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्ले आहा। सो वासंती विटू गोवा चॅरिटेबल ट्रस्टान आनी तेजे वयर एक खंयच्या तरी रेस्टॉरंटान ते हांवूय पळोवंक शकता कोकोनट म्हणून, आनी तेजे वयर कॅमेराज आहा आनी हिंगा बरयलेलें बीन आहा सीसीटीव्ही कॅमेराज म्हणून, आनी हे प्रोवायड केल्ले सो वासंती विटू गांवा चॅरिटेबल ट्रस्टान। आनी एका कितें डॅमेज जाली समज कॅमेराक आनी हेजे DVR बीन आहा पळोवंक शकतले, आनी विदाउट परमिशन आमकां दिसता ते केल्लें आसा। आमी फाल्यां वयतले त्या चॅरिटेबल ट्रस्टाक विचारपाक, आनी दीस वॉज फॉर द सेफ्टी पर्पज। एक्चुअली नेहा गांवस जे आहा पळय तेणेन हो कॅमेरास आनी DVR बीन दिल्ले आहा पळोवंक शकतले। आनी हिंगा कितें डॅमेज जालें जाल्यार द रेस्टॉरंट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ते आमकां पळोवपाक जाय। आनी आमी मातसो घुंवडूनय दाखयतले आनी सारके आमी देवला कडेन आहा पळय, आनी कशें कशें बांदला ते पळया। जेन्ना खंयची संस्था या खंयचे ट्रस्ट कितें दितात तेजे बॅनरचे अंडर कोण आपलो बिझनेस चलोवंक सोदता विदाउट द परमिशन, म्हाका दिसता हे पुलिसांक खूब सपोर्ट जाता हेजो कॅमेराचो। इफ एनी क्रायम्स बीन जालो जाल्यार पुलीस कॅन ट्रॅक, पूण समज असल्या बोर्डांक लागून कितेंय जालें आनी DVR आनी कॅमेराज बीन हे जाले डॅमेज जाले, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो हे आमी फाल्यां जो हे आहा जो चॅरिटेबल ट्रस्ट आहा तेका आमी विचारूंक शकता की हे रेस्टॉरंट तुमचें काय म्हणून। तेन्ना गमतलें आमकां तेंचे बॅनरा खाली अशें आसूंक शकता, हे रेस्टॉरंट तेंचे बीन आसूंक शकता। पळोवया फाल्यां। थँक्यू फॉर वॉचिंग सिटी न्यूज गोवा। आमी आतां तुमकां गांधी सर्कल दाखयता।